Lugar y fecha de origen, China, 1972. And I felt that as our two hands came together, that we were changing the world. There was no event that perhaps had a greater symbolic significance, and in the longer term, a greater effect on the whole situation in the world, the geopolitical balance, than the new relationship between the U.S. and China. Con este apretón de manos, el presidente estadounidense Richard Nixon inició una nueva era en la Guerra Fría. Habían pasado 22 años desde que en 1949 el líder comunista Mao Zedong fundara la República Popular de China y acusara de imperialista a Estados Unidos. Mao había conducido el comunismo a una quinta parte de la humanidad. Los estadounidenses quedaron atónitos ante lo que llamaron la pérdida de China. When Mao Zedong and Zhou Enlai and their colleagues came to power, they selected America as enemy number one. They set about trying to erase all traces and memories of 100 years of friendly relations between the Chinese and the American people. Estados Unidos apoyó al rival de Mao, a Chiang Kai-shek, quien huyó con su destruido ejército nacionalista a la isla de Taiwán. Washington se rehusaba a reconocer a Mao. Sostenía con terquedad que la isla asilo de Taiwán era la única y legítima China. The Soviet Union was the first to recognize the People's Republic in 1949. China and the Soviet Union enjoyed close relationship in the early 50s. En febrero de 1950, el presidente Mao y el líder soviético Joseph Stalin firmaron un tratado que le suministró a China un enorme volumen de ayuda armamentista. Miles de militares y asesores científicos soviéticos viajaron a China para ayudar a la nueva nación comunista. Corea, 1950. China lanzó un ataque masivo a las fuerzas de la ONU de Douglas MacArthur. China y la Unión Soviética consolidaron la alianza internacional del comunismo al trabajar conjuntamente para rescatar a sus aliados comunistas en Corea del Norte. During the Korean War, most of our military equipment come from the Soviet Union. China's first 5-year plan was successfully carried out with substantial aid from the Soviet Union. Our close bonds were based on our common desire and the interest of both sides. La cooperación chino-soviética afianzó la visión estadounidense de que la China Roja era un títere soviético que formaba parte de la Organización Roja Mundial controlada por el Kremlin. China era una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. China was an expansionist power. It was the point man for the Soviet Union, the point man for the Soviet bloc, for example, in Korea. When I traveled through that whole area in 1953, their major fear was not the Soviet Union, but China. Contener la expansión de la China pasó a ser el asunto central de la política exterior de Estados Unidos en el sudeste asiático. China era uno de los temas más recurrentes durante la histeria anticomunista en los Estados Unidos en la era de McCarthy. It smacked of un-Americanism to discuss the country using its proper name, or even to call its capital by its correct name, Peking, rather than by its name under the nationalist Peiping. Because communists ruled China, Americans viewed the action of China's leaders through a Cold War prism. We saw them as junior partners in the international communist conspiracy headed by the Soviet Union. In this McCarthyite era, which began, of course, in 1950, there was a rather broad attack on the China service officers, and I was one of them. The charges generally were sort of sympathy for the Chinese Communist cause, but they were unjustly accused, and as a consequence, most of them were cleared. En septiembre de 1974, Estados Unidos envió su séptima flota para proteger a Taiwán ante una amenaza de invasión por parte de los comunistas. Esta enorme armada protegió a la isla durante 25 años. En diciembre de 1954, Estados Unidos y Taiwán firmaron un tratado de defensa mutuo, hecho que formalizó el estatus de Taiwán como protectorado estadounidense. En 1956, en Moscú, el nuevo líder soviético, Nikita Khrushchev, condenaba a Stalin y sus principios.
Pero en China, Stalin aún era reverenciado como uno de los padres fundadores de la China comunista, y Mao se negaba a envilecerlo. A lo ancho y largo de la frontera más extensa del mundo se gestaba una seria ruptura ideológica. The Chinese have stated over and over again that the only way that there will be a demise of capitalism or the free nations will be through war. They think war is inevitable. This is the standard Marxist-Leninist doctrine. The Russians, on the other hand, say we must have coexistence. La insistencia de Mao en pro de la expansión del comunismo se oponía a la filosofía de Khrushchev en favor de la coexistencia pacífica. Estas diferencias ideológicas pronto se transformarían en un amargo conflicto entre ambas naciones. Gradually, deterioration of party relation expand to state relation. Our relations completely broke down in 1960 when the Soviet Union suddenly withdrew all experts working in China and terminated all its economic agreement and the contract with China. En octubre de 1964, China hace explotar su primer artefacto nuclear en las remotas regiones del noroeste. La transformación de China en una potencia nuclear estremeció tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética. Armada con la bomba atómica, la China comunista era ahora un factor determinante en el equilibrio del poder mundial. Para 1965, la República Popular de China era una potencia mundial. El gobierno comunista había incrementado su poder y su fortaleza al promocionar las centenarias tradiciones confucianas de rendir obediencia a la autoridad. Los chinos, fervientes nacionalistas, sentían gran orgullo por su nueva y poderosa nación. China comenzó a exportar su versión del comunismo por todo el tercer mundo, y los comunistas chinos comenzaron a competir con los soviéticos por el liderazgo en Asia. Their basic objective is to gain the leadership of a new third world bloc. Because of that, they must be anti-Soviet and anti-American. Tanto China como Rusia se involucraron directamente en la guerra de Vietnam mediante el suministro de armamento a los comunistas norvietnamitas que luchaban contra Estados Unidos y Vietnam del Sur. They certainly are also competing there with the Soviet Union for influence. And this, of course, is a complicating factor because they don't want to let the Russian influence with the people in Hanoi get any greater than or displace their influence. So both the great communist powers are rivals, you might say, in trying to maintain close relations and friendship with Hanoi. The Soviet Union should have just as great an interest as the United States in stopping basically Chinese communist aggression in Asia. En 1966, la gran revolución cultural proletaria obligó a China a mirar hacia su interior. Estallaba una lucha de poder entre el presidente Mao y líderes disidentes del Partido Comunista. Mao movilizó un ejército de millones de estudiantes voluntarios, bautizados como la Guardia Roja, para erradicar todo símbolo del pasado prerevolucionario de China y cualquier tipo de influencia extranjera. Mao casi sería elevado al estatus de Dios. En China, el rojo, tradicionalmente el color de la alegría y las celebraciones, era ahora el color del comunismo, y con este se cubría todo el país. La Guardia Roja ridiculizaba a los soviéticos y a los estadounidenses. En 1967, las familias de los diplomáticos soviéticos fueron obligadas a evacuar su embajada. The whole embassy was under siege for a time. Wives and children had to run a gauntlet of screaming demonstrators who would spit at them, who would stop their fists just short of their noses, and occasionally they wouldn't quite stop them. I mean, there was no deliberate beating of the Russians, but there was a lot of threatening, a lot of psychological pressure of the worst kind. They were made to crawl under portraits of Stalin. En 1968 estallaron luchas a lo largo de la frontera chino-soviética. This is probably a Russian provocation, and the series of border disputes have been. The Chinese are much weaker militarily along this whole 5,000-mile frontier,
which stretches from here right across to here. And the Chinese would be hard-pressed to ward off any such attack. La Unión Soviética no los